ڈھانچے میں اسلام لہلہا رہا، اس طرح یہ اسلام ہم تک پہنچ رہا۔ اس اسلام کی بنیادوں میں میرے آقا کا خون مقدس بھرا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے آقا پر اتنے ظلم و ستم، تو حضرت بلال کی سسکیاں یاد کرو، جب ان کو پتھروں سے مارا جاتا، گلشتوں کی، اللہ لعنت کر رہا ہے، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو بچی کے کپڑے نہ پہنائیں، چھوٹی بچی کو بچوں والے کپڑے نہ پہنائیں ورنہ آپ گناہگار ہوں، مشابہت نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ آپ کا باپ کہے بیٹا میرے دشمن کے طریقے پر عمل نہ کرنا، میں بھی بیٹھا ہوں، ہر بھائی غور کرے، آپ کے اندر بیٹھے ہیں، کیا دیا آپ نے اسلام کو، کیا اس کی مدد کی؟ چلو اپنے لیے اسلام کو نافذ کر لو، اپنے 5-6 فٹ وجود پہ نافذ کرو، داڑھی رکھو، اسلامی شاعر، آقا کی سنت کریمہ کا نور داڑھی مبارک چہرے سے غائب کیوں ہے؟ کوئی ہم انگریز ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کیا ہیں؟ ہماری شناخت یہ ہے، اس کو صاف کر دیں گے یہ شناخت ختم ہو جائے گی، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ کے بندو بات اور آگے بڑھ جائے گی۔ ابو جہل کے بھی داڑھی تھی، ابو لہب کے بھی داڑھی تھی، کافر ہو کے داڑھی نہیں مڈاتے تھے، کیونکہ یہ فطرتی چیز ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ کافر بھی سمجھتے تھے کہ ان کو ہم نے ختم نہیں کرنا، یہ قدرتی چیز ہے، اور یہ مرد کی زینت ہے۔ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، یا اللہ تو پاک ذات ہے جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت دی، عورتوں کو سر کے بالوں سے زینت دی۔ ہم اس کو نوچ مونڈ کر گندی نالی میں بہا دینے سے گریز نہیں کرتے اور صاف کر کے کہتے ہیں کہ میں اپ ٹو ڈیٹ بن گیا ہوں، میں ماڈرن ہوں، میں نوجوان، میں خوبصورت ہوں۔ خدا کی قسم ہے یہ خوبصورتی نہیں، یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور جو عورت کی مشابہت کرے اس مرد پر لعنت ہے، اللہ نے کی ہے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت، جو عورت مرد کی مشابہت کرے اس پر لعنت، اللہ اور اس کے فرشتوں کی۔ اللہ لعنت کر رہا ہے، فرشتے لعنت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو بچی کے کپڑے نہ پہنائیں، چھوٹی بچی کو بچوں والے کپڑے نہ پہنائیں ورنہ آپ گناہگار ہوں، مشابہت نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ آپ کا باپ کہے بیٹا میرے دشمن کے طریقے پر عمل نہ کرنا، میری لاج رکھنا، میرے دشمن کے ساتھ سلام دعا نہیں لینی۔ میرے آقا کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں میرے دشمنوں جیسی صورت مت بناؤ۔ پھر بھی امتی کہتا ہے نہیں یار میں ایسے خوبصورت نہیں لگوں گا۔ 2 کافر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیسر و کسریٰ نے بھیجے کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ یہ مسلمانوں کے نبی کے حالات کیا ہیں، کیسا سسٹم۔ وہ آئے، ان کے داڑیاں نہیں تھیں، مونچھیں تھیں بڑی۔ میرے آقا نے جب ان کی طرف نظر کی تو بڑی کراہت کے ساتھ فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ میرے آقا کے نالین شریف خون سے بھر گئے، طائف میں بددعائیہ کلمات نہیں کہے، کسی کو بددعا نہیں دی، لیکن ان کے چہروں کو دیکھا تو فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اب ان کی ہلاکت میں کوئی کسر رہ جائے گی؟ وہ تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ میرے آقا نے فرما دیا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم سے ایسے چہرے بنانے کو کس نے کہا؟ وہ کہتے ہمارے بادشاہ، ہمارے رب کیسر و کسریٰ نے۔ آپ نے فرمایا میرا رب تو کہتا ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، داڑیاں رکھو۔ ہلاکت کی بددعا دی۔ جب میرے نبی کو، میرے آقا کو، رحمت والے آقا کو پتا چلتا ہوگا کہ میرے وہ امتی جن کی خاطر میں غاروں میں روتا رہا، پہاڑوں پر روتا رہا، نکیلے پتھروں پر اپنے پاؤں لہو لہان کرا لیے، ساری رات قیام کے اندر کھڑا ہوتا تھا، ربی حبلی امتی کہتا، پاؤں میں زخم آ جاتے، اللہ کو فرمانا پڑتا اے میرے محبوب تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر، میں دیکھتا ہوں ساری رات تو فکر امت میں روتا رہتا ہے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔
कलेजा कांप नहीं जाता हमारा? अल्लाह को रोकना पड़ा, सारी सारी रात फिक्र उम्मत में रोते रहते हो। जब उनको पता चलता होगा कि मेरे उम्मती मेरा सुन्नत करीमा का नूर दाढ़ी मुबारक नूच मूड कर गंदी नाली में बहा देते हैं, तो उनके दिल पर फिर ना उस तरह तो और छुरियां ही चलती होंगी। यकीन करें, उनका दिल बड़ा दुखता होगा। और मेरे आका का फरमान भी है, मेरे उम्मती जब ये काम करते हैं तो मेरे दिल में तकलीफ महसूस होती है। तकलीफ, मेरे आका हुसैन को तकलीफ कोई दे, मेरे आका फरमाते हैं उसके लिए मेरी शफाअत हराम, और अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी जो मेरे हुसैन को सताए, तकलीफ दे। तो जो आका हुसैन के नाना जान को तकलीफ दे, उसका हाल क्या होगा? किस मुंह से शफाअत की भीख मांगेंगे? कब्र में जब जलवा आका का दिखाया जाएगा, मेरे आका जलवागर होंगे, देखेंगे मेरे चेहरे को देखेंगे। अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना हुई, मेरे आका ने इनकार कर दिया ये तो मेरे उम्मतियों वाला चेहरा ही नहीं, तो फिर किसके दर पर शफाअत की भीख मांगने के लिए जाओगे? कौन सा दर ऐसा? नहीं, खुदा की कसम इस दर के अलावा और कोई दर नहीं है। तो ये इस्लाम जो 5-6 फुट के वजूद पर हम नाफज नहीं कर सके, पूरी दुनिया में कैसे नाफज करेंगे? घर में कैसे नाफज करेंगे? बाजारों के अंदर कैसे नाफज करेंगे? ये इस्लाम है। बाजारों के अंदर एक हया वाला आदमी चला जाए तो खुदा की कसम वो वैसे ही मर जाता है। आंख उठाता है तो बद करता है, वो क्या बेहयाई, हर तरफ बेहयाई, आंख उठाता है। वो बाजार के अंदर नहीं जा सकता मोमन बंदा। बाजार के अंदर ये मुसलमान है जिसके टांगे पर, पहले टांगे होते थे, अब रक्षों पर वो बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स गंदे लगाए हुए गंदी औरतों के, और ढोल पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 10, 20, 50 रुपए में फलां सिनेमा में ये फिल्म लगी हुई है, आकर देखो। वो रक्षे वाला भी मुसलमान, वो सिनेमा वाला भी मुसलमान। बुराई की दावत डंके की चोट पर दी जा रही है, कोई मुसलमान उसको रोकने वाला नहीं। बुराई की दावत, हम कहते हैं नेकी की दावत डंके की चोट पर देनी चाहिए, लेकिन वो नेकी की दावत देते हुए हम शर्माते हैं। बुराई की दावत डंके की चोट पर हो रही है, कोई गैरतमंद उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। बुराई की दावत, और ये तो पुराना रवाज और पुराना हो गया, नया अंदाज। हर एक के पास इंटरनेट, मोबाइल। रात की तन्हाइयों ने, नेट ने हमारे नौजवानों को बर्बाद कर दिया। जवानियां बर्बाद हो गई, शादी के काबिल नहीं रहे, खुदा की कसम बर्बाद हो गए। तन्हाइयां गंदी हो गई, मां बाप से डरते हैं, दरवाजा लगाते हैं। अच्छा, अब कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक जात तो है जो देख रही है, उसके लिए कौन सा दरवाजा बंद करेंगे? नेट ने तबाही कर दी है, बर्बादी कर दी है। हम बर्बाद हो गए हैं, उजड़ गए हैं, बदअमली के अमीर घड़े में गिरते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो इश्क़े रसूल ना रहा, खौफे खुदा ना रहा। जिस बंदे में खौफे खुदा ना हो वो जो मर्जी करे, खौफे खुदा ही खत्म हो गया। अब उसको नेकी और बुराई में तमीज नहीं रहेगी, बहन और पराई औरत में तमीज नहीं रहेगी। वो बदकिस्मत हो गया जिसको खौफे खुदा न रहा, बदकिस्मती है। इस्लाम से दूर ये नेमत उज़्मा हमें बड़ी मेहनत मुशक्कत से हम तक पहुंची है। आइए इसका पस मंजर देखें क्या है। मेरे आका को मबूस फरमाया, ये नेमत उज़्मा हम तक कैसे पहुंची। नूह अलैहिस्सलाम ने जब इसका पैगाम दिया तो लोगों ने पत्थरों से मारा और दबा दिया पत्थरों के अंदर। जिब्राइल आए, बाहर निकाला, उनके जख्मों पर फेरे, शिफा मिली। ये इस तरह इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता चलता 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 कैसे आखिर में मेरे आका तशरीफ लाए, उन्होंने इस्लाम को हम तक पहुंचाया। कैसे? बस वो ताइफ वाला ही वाकया देख लें। ताइफ का मंजर, वो खूनी मंजर, आप उनको दावत देने जा रहे, वो जालिम, उन्होंने फप्तियां कसी, मजाक उड़ाया और आप पर पत्थरों की नौजवानों को लगाया। वो पत्थर मारते थे, आप थक कर बैठ जाते थे, वो जालिम आपको कंधों से पकड़कर उठाते
और फिर पत्थर मारना शुरू कर दे। जरा तसव्वुर कीजिए, कोई पत्थर मेरे आका के अलम नशरा के सीना मुकद्दस पर, कोई पत्थर आका के बद्दुहा के चेहरे पर, कोई पत्थर आका की आंखों पर, कोई आका के सरे मुबारक पर, पूरे जिस्म नाज़नीन पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका पूरा वजूद खून से भर गया और नलैन शरीफ जूते मुबारक खून से भर गए। फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह हुक्म कीजिए पहाड़ों को मिला दिया जाए, ये तहस नहस हो जाएं। आपने फरमाया नहीं, आज ये इस्लाम नहीं लाए, इनकी आने वाली नस्लें इस्लाम लाएंगी। आज ताइफ के अंदर परचम इस्लाम बुलंद है, परचम इस्लाम लहलहा रहा। इस तरह ये इस्लाम हम तक पहुंच रहा। इस इस्लाम की बुनियादों में मेरे आका का खून मुकद्दस भरा। सहाबा ने देखा कि हमारे आका पर इतने जुल्म सितम, तो हजरत बिलाल की सिसकियां याद करो, जब उनको पत्थरों से मारा जाता, गले में रस्सी डेलकर तपते सहरा में घसीटा जाता, उनके जख्मों पर गरम गरम पानी उंडेला जाता, जिससे उनकी सिसकियां बुलंद होती, अहद अहद अहद, एक एक, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अहद अहद की आवाज आती, या रसूल अल्लाह की आवाज आती। हजरत यासिर की तरफ देखिए, कुर्बानियां कैसे दी, ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने पकड़ लिया, आपके दाएं पांव में रस्सी बांधी, पांव में रस्सी बांधी और रस्सियों को ऊंटों के साथ बांध दिया और आपको मजबूर किया जा रहा है, यासिर इस्लाम को छोड़ दो, दावत देना बंद कर दो, नहीं तो दाईं तरफ का ऊंट दाईं तरफ, बाईं तरफ का ऊंट बाईं तरफ हाँक दिया जाएगा। हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि नहीं, अगर मैं ये इनकार करूं, इस्लाम को छोड़ दूं, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है मेरी जान चली जाए। यासिर रदी अल्लाह तआला ने इनकार किया, दाईं तरफ के ऊंट को दाईं तरफ, बाईं तरफ के ऊंट को बाईं तरफ, जल्लादों ने हाँक दिया, एक दिल दहलावत देने वाले कड़ाके के साथ हजरत यासिर रदी अल्लाह तआला का एक जिस्म कुदसी दो लख्त हो गया। इस तरह ये इस्लाम हम तक पहुंच, हम तसव्वुर कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे दिल में हलचल नहीं मचती, क्योंकि दिल संग आलूद हो चुके, ईमान कमजोर हो गया है, इसलिए ये कुर्बानियां हमारे ऊपर असर नहीं करती। हजरत खब्बाब की तरफ देखिए, उन्होंने इस्लाम हम तक कैसे पहुंचाया। चलते कोयलों पर उनको उल्टा लटा दिया गया, जिस्म से चर्बी पिघलती है, गर्म अंगारे चर्बी पिघल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, गड़े पड़ गए। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा, यासिर ये तुम्हारी कमर पर इतने बड़े बड़े गड़े और निशानात ये कैसे हैं। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप तलवार लिए उस वक्त जा रहे थे आका को शहीद करने के इरादे, मैं मुसलमान था, मुझे इस्लाम करने के मुकद्दस जुर्म में आग अंगारों पर लटाया जाता, जिससे मेरे जिस्म से चर्बी पिघलती, अंगारे बुझ जाते, मुझे वही निशानात। हजरत उमर फारूक कहते हैं, ए खब्बाब, ये मुकद्दस पीठ मेरे करीब करो, मैं इसके बोसे लूं,